سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. در نوار امروزه خچیبک، سیدان، کاروان و غیره ها هست. حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و دستگیری خود رو فراموش نکنید. در ویدیو لایک با بگیره بجقید و ویدیو رو پدیلی سکنید. خداوند نگهبان تو باشه. چه کدام چه خیلی ماشینی مخلوطونه حتما در کامنتاری بنویسه، ان شاء الله ما بهرش ما پیشکش میکنیم. خداوند نگهبان تو باشه. صاف سودا به همه در دوا. دوستان عزیز، سرپرست ویدیورولیک های کانال ما کمپانی صاف سودا می باشد که در آن شما می توانید داروهای گیاهی برای ریختن موی سر، ریش را قفس کردن، سفیدی پوست بدن، خود را فربه یا خراب کردن و دیگر بیماری‌هایی که در روی اکران می بینید. برای دسترسی کردن به رقم‌های در روی اکران مدت زنگ زنید. دستافکا در مسکو و سنت پترزبورگ در مدت 1 ساعت و به دیگر شهرهای روسیه در مدت 3 یا 4 روز. صاف سودا به همه درد دوا. اوپل خچیبک، سال برآمدش 96 سال. گاز بنزین است یکم سوزشوری گاز بنزین یا سال حجت داره برادرو. موتور 1.6 پرستوی بگش коробка автомат کنسونیدن لوب داره برادرو. حجت 1 ساله داره. 1 ساله حجت داره اکا. 1 ساله حجت داره. Gaz benzin. نقشه چند بود یکم؟ 33 با سودا میشه با؟ برادرها 33 با سودا میشه. رقم تلفن چنده؟ 904 13 28 13 28 18 13 28 18 زنگ زنید برادرها با سودا میشه. اوپل خچیبک، سال برآمدش 97 97 گفتی یکا 97 سال. سوزشوری گاز بنزین یا سوزشوری گاز بنزین برادران سالونش کوشنی. تلویزیون داشته است. موتور 1.6 و علیکم السلام. коробка механик пробегаш простой. حجت ها چند خیلی نکا؟ 8 مایگه هست. یا 8 مایگه 7-8 مایگه حجت داشته است. چندش که نقشه؟ نقشه 35,000 میگه با سودا میشه. رقم تلفن چنده؟ 905 905 85 55 59 برادر زنگ زنید با سودا میشه. اوپل خچیبک، سال برآمدش 90 چند گفتی؟ 97 سال. سوزشوری گاز بنزین موتور 1.6 коробка механик. کنسانرش کار میکنه؟ کنسانر کار میکنه. پرابگش простой. حجت ها چند قیگن؟ 8 مایگه حجت داره برادرو. موتور گازش
нархша чанд ки яка? нархи чандай? 30,000 бо савдо мешава? ай 30,000 савдо мешидааст. рақамҳои телефон чанданд? 900 43 43 92 занг занед бо савдо мешава. Opel Astra G соли баромадаш 2007 сол. бензини холе яка? сӯзишури бензин 1.4 моторш 1.4 я? бахшиш бародарам, мотор 1.4 будаст. растаможка кагия? растаможка кагия бародарам, ҳама тоғрия, ҳамин номерш мегири мезани тамом. дута электропакет, коробка механик. кондиционерш кор мена? кондиционер кор мекаст. ҳуҷҷат дора? ҳуҷҷат дора? растаможка кагия тамом бародарам. Сепа, ё? Сепа. нархша 45000 мега. Боса. ай 45000 бо савдо мешава ака? Бо савдо мешидааст. рақамҳои телефон чанданд акаҷон? 900 43 43 92 бародаро занг занед бо савдо мешава. нав ай латсия омадаги бародаро. Opel Caravan соли баромадаш 2001 сол. 2001 гуфти ака? 2001 сол. сӯзишворӣ газ бензин. мотор 1.6. коробка механик. кондиционер кор мекуна ака? кондиционер дора бародаро кор мекуна. электропакет додона. дар рӯшан кнопка доштааст. ҳуҷҷатҳо чанд хеган? тамом шудаган ҳуҷҷатҳо. ҳуҷҷатҳош тамом шудаги дастанд бародаро. чандташ меги ака? нархиш чандай? нархиш чандай? ҷои шидаш 45000 дигар савдо намешавам. ҷои шидаш ҳам қар. рақамҳои телефон чанданд? рақамҳои телефон чанданд? 901 07 34 44 бародаро занг занед. мошинча 2001 солай. Opel Caravan соли баромадаш 95 сол. сӯзишворӣ газ бензин. коробка механик. рабегаш. дута электропакет. дора? лукш кор мека боша? кор мекаст бародаро. ҳуҷҷатҳо чанд хеган? надора? мошин транзит ҳуҷҷат надора оли. мотор газш бародаро. акай нархиш чандай? 30,000 мега. бо савдо мешава? рақамҳои телефон чанданд? бача рақамҳои телефон ту чанданд?
چند 93 863 43 843 98 43 25 27 25 27 برادر زنگ زنید با سودا میشوند. اوپل استراجی سالی برآمدش 99 سال. سوزشواری گاز بنزین اکا سوزشواری گاز بنزین мотор 1.6 دوتا електропакет коробка механик кондиционерам кор мекунад кондиционераш Кондиционерш ам штикерош буя. тамом ам қайб дура штикерош буйбнас кор мекунад кондиционер кор мекунад ҳуҷҷато чанд хаган ака ҳуҷҷато ҳам 2 сем боига мондагие бародаро нақша чанд ки 33 бо савдо мешава бародар 33 бо савдо мешидааст рақамои телефон чанданд 93 хати 93 400 69 71 71 71 зангзане бо савдо мешава